Bili! Oh, dito kayo. Nag-uunang kayo, ha? Okay. Oh, ready na yung music mo? Okay. Ikot uli. O, sasayo dapat kayo, ha? Yan, ganun. Okay. Galingan nyo, ha? Kailangan maayos, ha? O, ikot kayo, ha? One big circle. Atras. Okay. Move, baby. Okay, eto na. Ready? Oh, the participating group yourselves into 5. 5, lima. Oh, yan na. Oh, ayun, lima na. Oh, dito. Ayan na. Oh, lima. Ay, lima na to. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ay, naku, naghiwalay kayo. Sige, doon na kayo maglambingan. O, sige. Upo na kayo dalawa. O, sama kami na kalama dito muna. Yan. Yan. Ayan, ikot kayo. O, ganun lang. Napakadali, di ba? O, ano kasunod ng 5? Ay, ang galing talaga nila magbilang. Okay, ready? Ikot. Oh, the participating group yourselves into 3. Okay, eto na. Dito ang magkakaalaman. Ganun lang kasimple. Okay, papanoy. Okay, ready? The participating group yourselves into 4. And the 4. Ay, kaya alam nyo na. Okay, ikot na. Galingan nyo, ha. Yes. Okay, ready? The participating group yourselves into 3. Yan, gano'n. Diba? O, taas kamay. Ganun daw. Yan, para hallelujah.